बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान की आबदोज़ों ने अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को घेर लिया है, जिसके बाद अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। और नाज़रीन, इसके साथ ही चाइना के जो स्टेल्थ फाइटर हैं वो भी इमदाद को पहुंच गए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खबर है कि कप्तान के हवाले से खबर आ रही है कि डील डन हो चुकी है और ईद से पहले इमरान खान जो है वो बाहर आ रहे हैं। क्या डील हुई है, किस तरह से, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पैनिक चल रहा है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के एक नेशनल हीरो इमरान खान के बारे में। और इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं, लेकिन अभी जो पॉजिटिव खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान जो हैं उनके मामलात तय हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जब इनकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठी है तो बहुत अहम तरीन फैसले हुए। अब जो सबसे बड़े इशारे हैं वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये है कि जो सुहेल अफरीदी है उसकी जो पेशावर कोर कमांडर से मुलाकात है, उसके बाद ISI के सरबराह से मुलाकात हुई और इसी तरह से दोनों तरफ से सेम ही बयानात जो हैं वो दिए गए, यानी कोई उसके अपोजिट बयानात जिस तरह से पहले आते हैं वैसे नहीं हुए। इसके साथ ही ये हुआ कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसके हवाले से जो है वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं। साथ ही साथ नाज़रीन ये है कि जो दिफाई मामलात हैं उनमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। साथ ही साथ इमरान खान की सेहत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका नया ऑर्डर और उनका मुआयना करवाना, उनकी फैमिली से उनकी बातचीत करवाना और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव इशारे सामने आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। डील या फिर मामलात किस तरह से हुए हैं ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अभी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी, लेकिन जो इशारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसी तरह से ये सेनेट के अंदर भी जो नुमाइंदगी है इसका भी होना ये इस तरफ इशारा करता है कि बर्फ़ पिघल चुकी है और मामला तय हो चुके हैं। और वैसे भी नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत लंबा अरसा अंदर नहीं रहते हैं। बज़ाहिर तो चीज़ें यूँ लग रही होती हैं कि हर चीज़ बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बैकडोर के ऊपर रवाबित चल रहे होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये एक अहम खबर है और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव सामने आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें, दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इंटरनेशनल लेवल पे ये अमेरिका और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी में है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ईरान की पासदारान इनकलाब के नेवल फोर्सेस ने 30 जो आबदोज़ें हैं उन्हें अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के गिर्द जो है वो डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, ये आबदोज़ें जो हैं वो खुदकुश अंदाज में अटैक करके अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह भी कर सकती हैं, क्योंकि इस के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि ये बहुत हैवी किस्म का, और ख़ास तौर पे अमेरिका की तैयारियों का ईरान को अंदाज़ा था और ईरान ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये आबदोज़ें बनाई हैं कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आएगा अटैक करने के लिए, तो उसके साथ हमने क्या करना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लॉन्ग रेंज नेवल माइंस जो हैं उनको भी अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के रास्ते में डिप्लॉय कर दिया गया है और साथ ही साथ जो आबदोज़ें हैं 30, इनको ख़ास तौर पे अहकामात दिए गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की तबाही के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत भी की जाए, लेकिन जब अगर ईरान थोड़ा सा भी रेडी होता है बातचीत के लिए, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, तो फिर तमाम तर मुतालबात जो हैं वो धर दिए जाएंगे। पहले जोहरी मुआहदा और उसके बाद कहा जाएगा जी मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको भी रोल बैक किया जाए। तो ईरान जो है इस वक्त इस तैयारी में है कि वो अमेरिका को किस तरह से सरप्राइज़ करेगा। नाज़रीन, बज़ाहिर अमेरिका इस वक्त कोशिश ये करेगा कि मशरिक़ वुस्ता के किसी भी फ़ौजी अड्डे को इस्तेमाल किए बगैर ईरान के ऊपर अटैक करे, क्योंकि इन ममालिक की तरफ से भी दबाव है कि आपकी वजह
سے ہمارے ملک کے اوپر اٹیک ایران کر سکتا ہے، تو امریکہ جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسرا اس کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کو مشرق وسطیٰ پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے یہ پہنچتا ہے تو پھر امریکہ کی جانب سے بھی کہ اپنے ان جنگی بحری بیڑوں کے ذریعے ہی حملہ ایران کے اوپر کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور عام ترین خبر ہے، اور یہ خبر ہے ایران کو پہنچنے والی امداد کے حوالے سے۔ ناظرین 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک ماڈل اٹھایا ہوا، اور چین کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ان کو پکڑا رہے ہیں، جو کہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر جو ہے اس کی وہ ماڈل تھا، اور اب باضابطہ طور پہ چائنا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چائنا ایران کو جو J-20 اسٹیلتھ فائٹرز ہیں یہ دینے جا رہا ہے۔ ناظرین ایران کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، اینٹی اسٹیلتھ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی موجود ہونا، اور اسی طرح سے ان کے پاس اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کا موجود ہونا، یہ امریکہ کی جو سپریمیسی ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین ایسے ماحول میں کہ جب جو ایران ہے اس کے ڈرونز آئے روز امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنا کے لے آئیں، ان کے ارد گرد چکر کاٹ کے ان کے ایئر ڈیفنس کو چکمہ دے کر واپس آ جائیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کامکازی ڈرون جو ہیں وہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو اوپر سے ہٹ کریں، اور نیچے سے جو بحری آبدوزیں ہیں، خودکش آبدوزیں انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ ان کو ہٹ کریں۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس طرف اشارہ کریں کہ امریکہ اگر جنگ شروع کرتا ہے تو اسے بہت ہی شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ناظرین وہ بھی سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے اب امریکی زبان بولنا شروع کر دی ہے۔ قطر کی جانب سے بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کے اوپر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ہم اس کا جواب دیں گے، ایران کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ، یہ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے تو ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے امریکہ کو سمجھایا، ہم نے ان سے بات کی ہے کہ خطے کو ایک خوفناک جنگ کی طرف نہ لے کے جاؤ، جب ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو پھر بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایران کی ڈپلائمنٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایران چھوٹی موٹی جنگ کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کی جنگ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ ناظرین اس وقت ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کافی زیادہ مضبوط ہے، جس میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، MQ-9 ریپر، MQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ HQ-9 وہ شامل ہے۔ اسی طرح سے ان کے پاس اپنا بھی S-300 کا جو ریپلیکا، یعنی آپ ریورس انجینئرنگ کہہ سکیں، S-300 بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اور تو اور ناظرین ان کے پاس اس وقت جو چائنا سے آیا ہوا ایسا خوفناک الیکٹرانک وارفیئر کا جو پیکج ہے وہ بھی موجود ہے، جس سے امریکی سیٹلائٹس اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے یا آؤٹ آف سروس کیا جا سکتا ہے، دشمن کے ریڈارز کو جیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ والے جو ہتھیار ہیں یہ بڑے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اس آنے والی ممکنہ جنگ میں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ مہینے تک انتظار نہیں کرے گا بلکہ دنوں میں ہی ایران کے اوپر اٹیک لانچ کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔